Ay. Takot. Alright, muna na itabo ron mga igsoon. So, nag-chlorine na karoon rin sa kusina. So, itong mga igsoon ng mga laki. Pinabangay. Salamat kayo sa itong sponsor sa saging. Na ito nagluto o nga ito ang igsoon nga gikan sa Japan. Kaya naman naunsan nang nagbitay naman ka ng bara eh. Alright. So, mangita mo igsoon o pakyaw darang aray. Kaya nag-brown ba? Dapat pakyaw imong trabaho do, dili inadlaw. Right. So, sa kabutang mga igsoon nga dako kayo nga mahimo na to sa pagtinabangay. Ako nakita mga igsoon ang effort sa matag usa kabisag hapon na. Ingon na sa gabi igsoon, wala gihikling nila ang ilang kagalingong kusog, ang ilang mga commitment diha sa Ginoo. Nasayod ko igsoon na ang inyong mga paghago dili makawang atubangan sa Ginoo. Ang inyong kusog igsoon wala na matago sa Ginoo. Ang inyong mga tabang pinansyal, ang inyong tabang pisikal sa mga matag usa ang mga kamot nga nag-offer or naghatag sa ilang tabang, pinagis mga pag-ampo sa financial nga bahin, sa kusog ug sa tanang mga nag-involve nining maong bulaton mga igsoon. Nasayod ko nga ang Ginoo magatanganan kaninyo. Unya isip usa ka pastor, ako mga pag-ampo igsoon, kining mga iglesia padayon nga panalanginan sa Ginoo uban sa mga katawhan nga nipasilong. Daghang salamat sa tanan. Daghang salamat sa tanan ug ang Ginoo magapanalangin kanatong tanan. May God bless us all.